This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Pro na prepara mga polis ken servi como electoral board na eleksyon. Kalor na syudad talilang na 37 degrees Celsius. Buen futuro del mga bata at depiende na guia del mga mayores. Mga barrio oficiales hindi prohibido dale mira di ila suporta kon mga kandidato asegun na COMELEC. DepEd hindi entretene kandidato na graduation rites in moving up ceremony. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El Police Regional Office 9 ta prepara mga pulis ken sirbi como electoral board na dia de eleksyon. Para in tal kaso hindi reporta na presinto mga maestro, el police amo man take over para lang pursigi el votasyon. Aquí el report. Después acaba el entreno del mga maestro y maestra para servir como Board of Election Tellers o BET o Electoral Boards kaya conduce el COMELEC. El PNP también aquí na rehiyon, ta prinsipya también preparado ilang mga pulis para na semejante entreno. Según na portavoz del Police Regional Office 9, Police Major Sheila May Chang, tiene asigun sila yaman train dia, 165 mga pulis kaya man training, baho na COMELEC del mga pasaw semana. Mientras, tiene también asigun aura segundo batch de 189 mga pulis, esperanzao el man train también como electoral boards bajo pa syempre na COMELEC este semana que viene. Este preparasyon asigun del PNP y COMELEC takundusi sila para man-deploy na mga konsideraw election hotspots na rehiyon 9 ke Manada o mayoriya ali na serkano probinsya. Tamanda lang asigun mira kay PNP, hindi solamente para dali lang seguridad na mismo dia de eleksyon, sino el sirbi también sila para kina Pacifico el proseso del botada del mga botante adentro del mga polling precincts. Kaya también asigun kwantos mga pulis el posible man deploy na mga barangay na syudad como na isla, si por ejemplo, hindi otra vez abuya mag-aasignaw electoral boards por causa ng miedo. Talilang asigun na 37 degrees Celsius el forecasted heat index na siyudad de Zamboanga ese día. Es el cosa la habla el pag-asa Zamboanga después registra el 38 degrees Celsius ayer desde el Yaman forecast sila 39 degrees. Quiere decir menos el calor. Este por causa tiene también ahora ITZZ. Y nuevo lang ese tarde un low pressure area ta afecta cuantos parte del Mindanao. Anticipa según siempre el calor del tiempo na mga días y semana que viene apenas entra el tiempo de secas. Y habla el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas que el guía o guía del mga mayores kung di ilang mga anak el importante para pwede sila tener el buen futuro. Según con Rojas, muchos del mga jóvenes el takina envuelto de diferentes mga problema o incidentes de tiempo que tapone kanila na peligro. Or mientras los demás takina pa biktima de krimen. Tiene man asigun mga programa y leyes ambos sa gobyerno nasyonal y lokal para el proteksyon del mga menor de edad y mga jóvenes pero hindi syempre este bastante. Mas importante sigun que sinakasa pa lang taliya el guía y suporta del familia especialmente mga mayores o el di ila mga anak. Mga barrio oficiales hindi prohibido. Dali mira di ila suporta kung mga kandidato asigun kun el COMELEC. Taki el report di Marifita Mayo.
Mucho del mga barrio oficiales igual mga kapitan ikagawad del barrio el Tadalia mira na publiko el di ila suporta para kon mga aspirante del diferentes posisyon para na Mayo 12 eleksyon. Hindi igual de antes donde reselaw sila dali mira di ila suporta kon mga aspirante. Asugon con el election officer del Ciudad Attorney John Christian Babiera, antes ta prohibi el COMELEC con mag-elective barrio oficiales ikagawad para suporta o sigiman kampanya con mag-aspirante o kandidato lokal man o nasyonal. Debe según esta apolitical este mag-elegido oficiales del barrio. Estipulaw según este na joint memorandum del COMELEC and Bank y del Civil Service Commission. No, originally, hindi kita allow mga elective barangay officials man join na campaign in the national and local elections. Pero del año 2022, ya revisita el COMELEC and Bank y Civil Service Commission con este joint memorandum. Iya permitía con magabaryo kapitan ikagawad para suporta con mag-aspirante o kandidato con quien sila quiere suporta. Hindi según puede queda a political o non-partisans el magakapitan ikagawad, siendo el di ila posisyon na barrio es un se llama political in nature, siendo tali sila na di ila trabaho o puesto por medio del un eleksyon. But during the 2022, yan revisit estel daton COMELEC and Bank, and yamira sila kay el barangay elective officials meaning barangay chairman, barangay kagawads, el di ila nature del position nila is political in nature. Kay tailihi tamin ko nila el publiko, no? So el COMELEC and Bank yabla kay in fact pwede sila sige na kampanya si kere sila el mga barangay elective officials for the national and local elections. Pero asugun kun Babiera, aunque hindi mas ta prohibi el COMELEC con mga barrio kapitan ikagawad dali mira di ila suporta na mga kandidato, debe siyempre sila sigi con el reglamentos del Department of Interior and Local Government. Pwede sila sige man kampanya kon mga kandidato usando el di ila personal resources. Hindi sila pwede usa mga propiedad del barangay o del gobyerno lokal, igual mga vehikulo na di ila suporta na mga kandidato. Debe también segun hindi afekta el di ila trabaho na barangay mientras ta suporta sila kon di ila kaday kwal mga kandidato. This is subject to the regulation of the DILG. And of course, sisigito na kampanya, hindi ito pwede sa mga resources de barangay or government resources. Dapat simang kampanya to on your personal volition, no? Sisigito. And of course, ito pwede mang kampanya during office hours. They cannot be using barangay vehicles, sisigi sila ali. They cannot be using barangay resources, no? Kay abuse of state resources is itakay. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. 260 mga maestro y maestra na mga eskwela publika siya po baho na entrenyo del DCP o Digital Computerization Program para na buwan kalidad de edukasyon. Este entrenyo siguro amo para el manera para darle buwan kalidad de edukasyon para estudyante na mga eskwela publikas. Asigun ko Genevieve Kulong, el Division IT Officer del DepEd, antes sa sigun tao sa mga maestro y maestra ko del PowerPoint, Microsoft. Pero este tiempo tao sa sigun sila llama add-in applications pero usa na mga klase igual na immerse readers and reading coach, i-introduction del chatbot, también AI application. Yes, so we are already in the digital world and we are already in the 20th century. So and DepEd is really answering, no, yung trying also to be man-digitalization niya kita, and at the same time we are using all provide kasi ara si DepEd so that we can be globally competitive. So partly is really supporting the ICT program or the Information and Communication Technology program of the Department of Education. This is really enhancing the quality of education for our learners. El Department of Education o DepEd hindi entretene kandidato graduation rights i-moving up ceremony. El report ni Marites Espartero. El Departamento de Educación non-partisan asegun pero no debe entretener mga politiko durante la actividad de graduation rights y moving up ceremony. Amo asegun el implicación base na memorandum de la agencia desde Central Office.
Si Chen asegun bisita mga politiko como mga Hueste de Honor na aktibidad. Pwede lang asegun pero depende na di ila role basta hindi sila taman kampanya na lugar. El diaton mga Departamento de Education, particular mga eskwela, that we are being warned by the secretary para hindi kita man entertain politician political activities society during mga year end and mga graduations and moving up. Kasi sabi makita el departamento is non-partisan so hindi kita pwede entra para to avoid electioneering kita El diaton bisita kita mga elected officials previous as guest sila. But they are there not to do campaign, depende na dila role. Kasi for as long as there will be no political activity, purely on as guest sila, depende. Además, el Departamento de Educación o DepEd ya reitira también que el mga graduation rites y moving up ceremony está simple pero meaningful. Es base na DepEd Memorandum número 27 man issue del marzo 21, donde hay reglamentos acerca na conducida del end of school year o EOSY para na año 2024-2025. Asegun con el jefe del ESGOD, Basilio Uy, no debe bongga el mga dekorasyon na aktibidad y el mga attire o toga. Hindi también asegun ta permiti el koleksyon, siguiendo tiene fondo el MOOE o maintenance and other operating expenses ng mga eskwela, donde akita pwede sa kagastos para usa durante el graduation. Yeah, tiene kita Department Order 009 series of 2023, I think so dali emphasize el no extravagant so meaning to say tiene kita simple lang el graduation yet very memorable. So meaning to say simple as that, meaning to say no kita akal mga something like el bongga ka in terms of decoration, in terms of dila mga attire, mga tabla kita sa mga toga very simple but very meaningful el dila graduation kaya society kita. Kasi we are not imposing also collection. Kasi sabi man kita, tiene kita sa pondo el MOOE, all the schools maintenance and other operating expenses wherein alata pwede sa kita financial para usa during graduation day. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. 14 Stations of the Cross na pasunangka ta preparaya. Tienda na pasunangka para Semana Santa limitaw lang. Kapitana de Talisayan, konfiansa na progreso que puede llevar si Katchua. Senior citizen alegre después recibir wheelchair estaba con Katchua. Pro9 ya conduci di ila Regional Law Enforcement Coordinating Committee meeting. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem kung ka na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Musul, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon, Budgetwise Sangani, Budgetwise Ipil, and soon to open Budgetwise Samboro. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kaya ba ng powers nyo? Pag may disaster ay makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. Paul, powers on! Katchua, kongresista del Distrito 1, numero 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera.
pronto kunele atraca. Sikat, sikat, chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, chua. Kat, chua. Sikat, Zamboanga. Quechua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida. Numero 2 na balota. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Ronnie Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero zamboangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List el Party List de Zamboanga Amor Propio Se. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na daton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El 14th Station of the Cross na abong-abong pasunangka at preparaya el gobyerno lokal para na Beredero Semana Santa. Takil report ni Marites Espartero. El Semana Santa o Holy Week ta conmemora el Pasión de Jesucristo desde Domingo de Palma hasta na Día Bibi Jesus o Easter Sunday. Ta culmina este el 40 día Lente donde amo el observación del mga Katoliko Romano. Kada Semana Santa, praktikaya o tradisyon del mga deboto Katoliko el taman penitensya na sagrado lugar na 14th station para na Cross Mayor na abong-abong. Siguiendo ta acer kaya el Semana Santa este Cuaresma, el mga personajes del General Services Office ya kabaya limpia y compone con el lugar.
el news team ialkansa ko ng mga personahes del mencionada oficina taman trimya ko ng mga rama del mga grande pono arriba na Cross Mayor. Ya po na ya dos candle stand ang buslaw del Cross Mayor, ya kita ya ko ng candle stand entre medio para hindi asegun sinti caliente el mga kenta andareza. Ya kabaya pinta ko ng 14 station, iya kumpanya ko ng mga kamino paaribaya po ni tambien riprap na kamino onde yaman timpak del pasaw anyo, iya ancha po ko ng kamino. Mientras tanto, asegun ko ng barrio Kapitan del Pasunan ka Nelson Lacase Santos, siguiendo lugar sagrado el 14 station. Dali tambien era konsiderasyon al gobyerno ng mga kienta andaman penitensya arriba, descansa arriba, siguiendo hindi na mas asegun monton del mga deboto el tasubip man penitensya kay mucha tambien mga lugar na syudad, el onde tapo de andaman penitensya igual na lumayang. No sabi lang ta si Cosa Reglamento kay cuando tiene pandemic, nuevo lang kita en lift, kabarya tiene Holy Week, en limit kita arriba, ese base na recommendation del la city, no? Pero I don't know si cosa ara latest, pero como tabla yo, el sigil tradition, pabor lang siyempre aquel. Ta pwede ba man overnight ali, subi arriba, stay longer, ket dura poco tiempo. Kaya siyempre hindi broma to subi arriba 14 station, man relax pa to arriba, panto minuto. Na tiene Jesus, tan standby arriba, kaya tan enjoy, kabar sila de la penitensya. So, di mio siguro era si pwede asilan takalbira uli. Kay the last year, tiene lang to limit, subi arriba, quanto minuto, depi abaha uli, entral otro. Kaya amo mga sededante tradisyon, no? Ya tiene lang kita limit, kay por causa con el volume del gente, pati ya principia si during pandemic, aquel social distancing. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Kada semana, Santa o Holy Week, monton o manada mga bibiyentes sa Andaman Penitensya, alin na 14th Station of the Cross, na sitio Abong-Abong, Barrio de Pasunanca. También puede evita, tiene residentes sa lugar, el busca la vida por medio de arkila lugar, y pone jutay negosyo. Asigun ko del Barrio Kapitan de Pasunanca, Nelson Lacase Santos, el limita lang asigun el numero del negosyante na 150 para hindi kadalagsukan ng lugar. 200 para 500 pesos al renta del mga stalls, mientras el kuryente na General Services Office o GSO ya asigun. Espero ustedes, aquello que quieren man negosyo, so man meeting kami next week, pwede vosotros man join, para at least sabi ustedes si on the party ustedes man puesto, hindi aquel ba garamusan sila onde lang kere planta, kay tienen mga tienda, sila mismo tabusca el lugar, na hindi sila pweden sina, kay tiene kita mga assign mga personal allá, de allá mismo de vivientes, sila se tan assign onde na mga area que tiene. So hindi si basta-basta lang habla, aquí ustedes quiere, sige ustedes que tiene si como rapol. El Kapitana del Talisayan, konfiansa na progreso que puede llevar si Kachua. Aquel report di Marifita Mayo. Grande el confianza del barrio Kapitana de Talisayan Janet Escobar que puede llevar progreso si Kachua na di ila barrio ina entero Distrito 1. Asungon con Escobar hindi grande asunto, si nuevo lang si Kachua na politika. El importante tiene este claro plataforma de gobierno si ay sale elegido para kongresista na Distrito 1. Claro según el mga programa y proyecto que quiere rimpo si Kachua para na Distrito 1. Tiene ganile tres priority, el uno pabahay, el uno akin education, and mga medical, ganino. So, ojalá, dali kita con el chance para agad todo cosa le quiere suceder aquí na District 1, especialmente también el mga cosa de ato mga concerns aquí na District 1, especially na datong barangay, ay pwede gat ka natin ayuda si Ma'am Kat. So, siguro si Ma'am Kat, si Daleman, si Lord, pagkakataon, no? Pali ka na kongreso, tamirayo, el progreso gat na datong barangay Talisayan. Y habla si Escobar bien dejado ya el Distrito 1 compara na Distrito 2 na asunto de mga proyecto infrastruktura. Tamira según él el sinceridad de Kachua na de esta decisión para servir y llevar progreso na Distrito 1. Asigun pa kun Escobar, mucho yaman sila kun Kenya pruba suporta antes. Y no hay malo si ay pruba también sila suporta aura kun Kachua. Yeah, mana de mga kita kung Kenya pruba. Siyempre, maskin si Ma'am tabla ka rin sila nuevo na politika.
Pero todo man gayot ang mga politika, ya prinsipyana na nuevo, noy eksperyensya. Tatsene lang ta continue kita suporta kanila. Kaya tuloy-tuloy nila mga experiences. Si habla to ustedes grande datos diferensya na District 2. Ben grande kahit no, si mira to ustedes el progreso na District 2. Del Pasao Diaz, ya bisita si Katchua na Purok 6 ina Zone 3 na Barrio de Talisayan. Yat yan na oportunidad si Katchua para manhunto kon mga residentes del barrio i-presenta di sumaga plataforma de gobierno. Asugun kun Katchua, el di sumaga priority programs amo el housing, edukasyon i kurada medikal. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Alegre, un senior citizen residente de San Roque, después que na beneficiario del libre wheelchair, kita dale si Katchua. Asigun con ele, ya duraya ele taman difícil camina y grande alivio na su kondisyon el wheelchair kaya recibi este día estaba con Katchua. Grande siguro su agradecimiento con Katchua por causa con este. Ya visita si Katchua na un comunidad de San Roque este día donde por el wheelchair ya distribuye ele ya recibí también libre leche mga senior citizen. Gracias kayo, kaya dali ko yun. Pwede yun yung kami na tatong bagat yun, mira to. Aki bukol. Di mi rodillas. Tatong bayo. Nito pwede kami na rabyo ko di mi mag-anak kumigo. Laya sana daw yun. Sumot siya kachuki adentro bayo. Yaman host el Police Regional Office 9 con el primer quarter del Regional Law Enforcement Coordinating Meeting committee meeting ali na Campo Abendan del Pasao Dia. Este meeting tiene que hacer con la operation mga operasyon ya puede accomplisir todo mga law enforcement agencies como el PNP o Police, Militar también PIDEA na di la kampanya kontra kriminalidad, droga también smuggling. Objeto del meeting amo para mas mejora pa con la kampanya kontra diferentes kriminalidad. El Barangay Canelar ya conduce clearing operation na di ila camino. El personal del Station 11 junto con el Compact y Task Force Ordinance, y oficiales del barangay, ya limpia con el di ila mga sidewalks sa Canelar Moret y na auto pa lugar del di ila barangay. Este limpieza talama sila el Barangay Road Clearing Operation, kita encabeza el personajes del DILG Operation Division, Chief Juncilio, mga pulis, bumbero, también oficiales del barangay, hasta mga tanod, y también di ila magasta. Talimpia sila kung mga pasada del mga sidewalks o talimpia sila mga sidewalks, mga vendors sa sobra na sidewalk dahil ila pwesto illegal parking na lugar. Katchua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Numero 2 na balota. Ele un zamboangueña, simple y sincera. Fronto kunele atraca, sikat, chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Ele bueno y bonita pa, sikat, chua. Katchua, sikat, Zamboanga. Katchua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Numero 2 na balota. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bardata Mountain, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large.
Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo sin abajo el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatardakpisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irigasyon. Presensya de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Vendida del rugby tapode pero limitado solamente a según na pulis. Takil report di Emil Tuban. El vendida del solven o rugby hindi prohibido asigun con el pulis. No puede controlar el pulis con el tabende rugby na mga tienda y hardware. Kaya no hay prohibición vende con el rugby na tienda. El vendida del rugby, no, hindi man siya
prohibido, pero manera de usar el purpose, ¿no? So, aletag queda como prohibido. Ta depende lang si kilayal usada di ila con el rugby si Italiana di ila posesyon. Con el mga rugby boys taman rescue el police y taman turnover na opisyales del barangay onde sila taesta. Pero tabira lang sila siyempre ng mga sidewalk. Ita sa perwisyo con el mga bibientes ta anda na pueblo. Kwantos mga rescue operation ya kundusi el WCPD del Police Station 11 ito man turnover na concerne ahensya pero tabira lang siyempre estos na kamino. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Muerto el 25 años persona después con yatira el riding in tandem alina panubigan anoche. El víctima ya puede conocer como si Lance Jasper Aidel, 25 años de Upper Calarian. El víctima tali na entrada del Panubigan, iabuy al sospechaw itira con él, corre estos para na barangay Panubigan. El víctima ya muri siempre en hospital en antes madrugada después de sostener herida na su cuerpo. El pulis na continúa investiga con este incidente. Otro también víctima de tiro, un mujer, el herido después con ese tira, el desconocido sospechado alin nalapakan anoche. Alas 6 pasada anoche, tamunta na un tricycle. El víctima, conocido como si J. Ramiliano Lambongan, ipabolbida yan na di la casa. Y cuando llega na Purok 1, el riding in tandem, ya tira con el víctima, iya tupan su brazo, iya ba con este na hospital. Pagkasuspechao, ya munta na Raider 150 motorsiklo, iya escapa para na pueblo. Conduce también investigación el mismo autoridad na este incidente. Mientras tanto, el bombero ya tiene exhibit y exposition dahil di ilang mga costa usa para na firefighting. Takil report di Emil Tuban. El Zamboanga City Fire District ya conduci el exhibit y exposition alina unmol na la Purísima Street ayer y este día. El mga bombero ta celebra este mes el Fire Prevention Month, por eso el personal del Community Relations Unit y el Central Fire Station personnel ya conduci este exhibit na SM Mimpro Mall. Tadali sila mira con el mga bibientes si kosa el mga ekipo ta usa sila si ta responde si Chene Kema. Ahora kita showcase kita di aton mga ekipo na community na kere ang nakibisita para pwede sila sabi ako sa el mga equipment ta usa el mga bombero. So aki chene tamin kita di aton special rescue force ita pwede sa Desmira tan demo sila no el kosa mga equipment tamin sila chene available. Together with them, takita min el aton emergency medical services, no? So si channel mga gente ko sa kere aprende about el mga trabaho or mga functions del BFP, pwede sila bisita aquí na SM City Minto. Takikita este día hasta mañana. Chene mga estudyante de la eskwela interesado man demo con el mga equipo del mga bombero. Este exposition abierto del pecha 25 y 26 este mes para dalimira ng mga bibientes el mga equipo isi kilaya con este tausa durante el quema. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches. Taki el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el epekto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Mayor parte del día el experiencia kita el buen tiempo o el tiempo'y ulan. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller na cute. Ano po? Super combo. Isang ice popular. Magsundo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. Nadiato notisya este noche tabla el City Social Welfare Development Officer Maria Socorro Rojas acerca el guía debe el hace el mga mayores hindi ilang mga anak para evita algún problema. Este apelo del oficial hindi lang solamente na mga mayores, sino con todo mga vivientes kita pwede kita mira
mga menor de edad, que posible queda peligro o queda na peligro el la vida na algún insidente o krimen que puede suceder. Ese tiempo maski na mga barangay notable el mga kaso ta entra el mga menor de edad envuelto na robo. Menor de edad yaman golpe-golpe, yaman talabangan kon otro tamen jovencito grupo que igual el edad. Tripping lang asigun. Kaya gani, maskin mga estudyante muher taman halahan papelo. Kaya mga menor de edad, hindi anay bolbe na kasa invest na 5 tambay na un lugar, i-aprende puma o toma, punto na barkada. El umalin. Kaya de estos na aprende usa droga y marijuana. El punto aquí, si mira kita con esos mira kita talipa estos na kamino na un lugar taman standby, abirigwa. Imanda bolbe para hindi mas estos queda pa biktima de algún suceso. Mismo mga dueño del tienda, no mas tolera con estos kita tarda tan standby, imanda kanila bolbe. No puede kita confía el tiempo por causa el droga ta prolifera y no sabe kita si cosa el na pensamiento del otro persona. No quiere kita mas uwi que una jovencita ya encuentra muerto y abusa pa sexualmente el mga persona quien usa también droga. No quiere kita uwi que mga jovencito envuelto na robo que puede kuhi el pulis. No quiere kita uwi que el mga jóvenes envuelto na matanza por causa solamente na droga. Queda kita concerne con el futuro del mga jóvenes. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, marzo 26, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. Kat Chua, congresista del Distrito 1, número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca. Sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, Chua. Kat Chua. Sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, congresista del Distrito 1, no olvida, número 2 na balota. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.